রাতে শহরে ফের অগ্নিকাণ্ড। খিদিরপুরের কালমাক সরণি বস্তিতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। ঘটনাস্থলে দমকলের 4টি ইঞ্জিন এসে 1 ঘন্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে। দমকলের প্রাথমিক অনুমান, প্রাথমিকভাবে শর্ট সার্কিট থেকে আগুন এবং পরবর্তীকালে সেই আগুন যখন ছড়িয়ে পড়ে তখন বাড়িতে থাকা গ্যাস সিলিন্ডার বাস্ট করে এবং তাতেই বেশ কয়েকটি ঘর একেবারে সম্পূর্ণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। বাড়ির চাঙড় ভেঙে যায়। টালির বাড়ি থাকার কারণে সম্পূর্ণ ছাদ উড়ে যায় কিছু কিছু বাড়ির। সেই সঙ্গে বাড়িতে থাকা আসবাবপত্র যথেষ্ট ক্ষয়ক্ষতির সম্মুখীন হয়। তবে এই ঘটনায় এখনো পর্যন্ত হতাহতের কোনো খবর নেই। हम लोग के पीछे वाले घर में लगा था। पीछे वाले घर में आग हाँ, लगा। घर में पढ़त रहा है तो आप घर पे पढ़ रहे थे? हाँ। पढ़ाई कर रहे थे। कौन से क्लास में पढ़ते हैं? क्लास 10 में। क्लास 10 में। अब तो पूरी तरीके से जलकर खाक हो गया है, तो क्या कहना चाहेंगे प्रशासन से, जो यहाँ के नेता, उनसे कुछ अपील करना चाहेंगे? अब क्या बोल सकते हैं इसमें, अब हम लोग का जो हुआ है उसमें कुछ करे और क्या कर सकते हैं। सपोर्ट करे कुछ भी तरीके हाँ। से आपको।